Stress and anxiety seem to be at the forefront of this season. El estrés y la ansiedad parece que están primero en esta temporada. The excitement of getting together with a dysfunctional family, El, el ánimo, la emoción de which poder ver a nuestra I do familia. not have a dysfunctional family. Y yo tengo una familia que funciona muy bien. The financial pressures that the season brings, Las presiones financieras que trae esta temporada. the credit card swipes going as we know we can't afford the gifts that we're about to buy. Las tarjetas de crédito y saber que estamos comprando regalos que no podemos pagar. I know that's nobody here today, Yo sé que nadie tiene ese problema aquí. but even in the midst of the chaos, even in the midst of all of the noise, how many know that God is trying to speak to his people? Pero en medio del desorden, de la preocupación, el Señor está tratando de hablarle a su pueblo. I believe that many have lost what they call the reason for the season a long time ago. Y yo sé que muchos han perdido la razón por la cual estamos en esta temporada hace mucho tiempo. And now for me personally, I don't believe in a reason for the season. Jesus is the same yesterday, today, and forever. He's the reason why I live. He's the reason why I worship. Y yo no sé bien la razón, pero yo sé que el Señor es la razón por la cual yo lo alabo. Él es la razón por la cual yo hago todo. This season for me is simply a time to reflect, a time to spend with family because we get days off. Y esta temporada lo que significa es que vamos a reflexionar, pasar tiempo con nuestra familia porque no tenemos que trabajar. We don't get days off from serving the Lord though, or for seeking after his voice. Pero siempre tenemos que buscar al Señor y buscar su voz. And even though this season brings things that weigh us down and situations and tasks that need to be completed before the end of the year, Y aunque esta temporada nos trae cosas que nos presionan, cosas que tenemos que hacer antes que se termine el año, it seems that there's pressures of the unknown of the next year. también tenemos la presión de lo que va a pasar el próximo año, el no saber qué va a pasar. And sometimes it's hard to hear from God in the midst of all of the noise. Y a veces es difícil escuchar la voz del Señor cuando hay tanto ruido. And today he is speaking to his church, Y hoy Él le quiere hablar a su iglesia, but many are distracted. pero muchos están distraídos. The noise is too loud and sometimes is blocking out his voice. Los ruidos de este mundo de nuestro alrededor a veces no dejan que la voz del Señor fluya. Many are searching to hear, but it seems as if he's silent. Y muchos están buscando que el Señor les hable, pero parece que Él está en silencio. Today, I truly believe that the Lord is going to be imparting revelation and grace to those who desire it today. Y yo sé que hoy el Señor va a traer revelación y gracia a aquellos que la están buscando. He's desiring an intimate relationship with you and I. Él quiere una relación íntima contigo y conmigo. And today, the title of my message is simple. It's A Still Small Voice. Y el mensaje de mi predicación es una voz quieta y suave. There's a prophet in the Old Testament that many of us have heard of. It's Elisha, the prophet of fire. En el Antiguo Testamento hay una historia de un profeta, el profeta que causó el fuego, Elías. I'm not opening up with scripture today because my whole passage is 2 chapters of 1 Kings chapter 18 and 19. Y hoy no voy a abrir con la escritura porque mi mensaje se va a enfocar en la escritura de Primera de Reyes 19 y 20. So your homework will be to read those 2 chapters after the message today, amen? Así que tu tarea va a ser leer esas escrituras después del mensaje. But hoy. I'm going to summarize a little bit and I'll be pulling the context of this message from those passages. Pero lo voy a resumir y voy a traer unos mensajes que nos trae estas escrituras. Amen. Elijah, the prophet, had a very high-strung emotional nature. Elías tenía una naturaleza muy fuerte. He had his high moments, Él tenía sus momentos cuando se sentía muy bien. but like most men, like him, he also had his very low moments. Pero como todo ser humano, él también tenía sus momentos bajos. And in chapter 18, we see one of the greatest triumphs that we've seen in the Bible. Pero en el capítulo 19 vemos una de las más grandes victorias que podemos ver en la Biblia.
To lay the context of the scene, King Ahab and his wicked wife Jezebel are overseeing the country, and the whole country is serving the little g god Baal. Y para describirles un poquito lo que está pasando, Acab y Jezabel, ellos son los reyes y ellos están haciendo que el pueblo adore al dios Abal. Now Baal was to believe to be the god of fertility. Y se creía que él era el dios de la fertilidad. You're doing great. But in my research, I saw something very interesting, that not only was he the god of fertility, that they believed he was the god of fertility, but he was also called the Lord of rain and dew. Y después de investigar un poquito, también me enteré que él no solamente era el dios de la fertilidad, pero también era el dios de la lluvia. Rain and dew, the dew on the ground, there are two forms of moisture that were indispensable for fertile soil during that time. Y hay dos tipos de lluvia que tienen que estar en el suelo o en la tierra para que pueda traer fruto. And I found that very interesting because there was a great famine that was going on during the time. Y me pareció muy interesante que durante ese tiempo había mucha hambre. There was no rain happening during the time that Elijah came to them. Y no había lluvia. Because the wrath of God, the God of Israel, was so great towards his people because they had turned away to serve the God of Baal. Y el pueblo del Señor se había dado la vuelta y estaban sirviendo al dios de Abal. And Elijah challenged them, saying, the God who answers by fire, let him be the God that we serve. Y él les dice que el Señor que nos responda con fuego, que ese sea Dios. We see that there's over 450 prophets of Baal and one Elijah. Y hay más de 450 profetas y solo un Elías. It seems like a pretty unfair fight, but we know that the God of Israel was backing up Elijah, and that's all he needed. Y parecía que no iba a ser una batalla justa, pero sabemos que el Señor estaba usando a Elías y lo iba a apoyar y lo iba a ayudar. So he says, there's going to be two altars, and you guys bring a bull there, and we're going to sacrifice to our God. And whichever God answers with fire, he's going to be the one that we serve. Y habían dos altares y dijo, vamos a hacer un sacrificio a nuestro Dios, y el Dios que responda con fuego, a ese Dios vamos a alabar. So I want you to picture it in your mind. 450 people, that's bigger than this sanctuary right now. All of them worshiping this God Baal, calling for fire to come from heaven. Y yo quiero que ustedes se imaginen 450 profetas, personas alabando a un Dios. Es más grande que este lugar. So desperate for fire to fall, but no answer. Desesperados para que viniera el fuego, pero no hubo una respuesta. They're cutting themselves, thinking that somehow this God is going to answer them. Se estaban cortando pensando que ese Dios les iba a responder. I love reading the scripture because we get to see that some of these guys had a sense of humor in the Bible. A mí me gusta leer la escritura porque yo veo que los que la escribieron tenían humor. Elijah mocks them and says, maybe he's gone on a trip. Maybe Baal is on a trip right now. Elías se burla de ellos y le dice, quizás su Dios está de vacaciones. Maybe vacation, maybe he's golfing, maybe, who knows? De pronto está jugando golf o está de vacaciones, quién sabe. Obviously, there's no golf in the Bible. Just Y queremos allow me to clarificar que no stretch hay a little golf bit en with la that. Biblia. But basically, he's mocking them and saying, I don't know where he's at. Is he going to answer? Y prácticamente él se estaba burlando de ellos, les estaba diciendo, yo no sé dónde está, va a responder. And it says that after a little while, they're all bloodied up and they're all tired from screaming and yelling. Y después de mucho tiempo están cansados, tienen sangre. And Elijah just says, it's my turn now. Y Elías dice, ahora es mi turno. And we know that he goes and he repairs the altar and he calls on the God of Jacob, the God of Isaac, and he calls down heaven. He said, Lord, if you be the God of Israel, let fire fall and let me be exalted in this moment to show the people that you are God.
Y él va y él restaura el altar del Señor y llama al Dios de Isaac, al Dios de Abraham y pide al Señor que traiga fuego. And it says that even before that, he was throwing water all over the sacrifice, and that there was no way that fire could consume this. Y antes de él hacer eso, él también estaba echándole agua al altar porque no había manera que fuego saliera del agua. But God showed a great sign, and fire came down from heaven and consumed the stones, consumed the bull, even consumed the dust, it says. Y dice que el Señor mandó un fuego del cielo que consumió todo el sacrificio. And guess what? Y adivinen qué, He killed all of those prophets of Baal. él mató a todos esos profetas de Baal. But even still, Pero aún así, we see that the very next chapter, vemos que en el próximo capítulo, Elijah was having some issues. Elías estaba sufriendo. We have had some great victories individually and also as a church. Nosotros hemos tenido grandes victorias individualmente y como en la iglesia. Amen? Amén. Have you not had any victories this year? ¿No has tenido victorias este año? Have we not seen God's mighty hand move throughout the year 2018? ¿No hemos visto la mano poderosa del Señor moverse en I este know that I año? have. Y yo sé que yo lo he visto. But as we come to the close of the year, we need to be thankful for what He's done. Y cuando como nos estamos acercando al final de este año, tenemos que estar agradecidos por lo que Él ha hecho. We need to be thankful that the God of Israel stands behind this church. Tenemos que darle gracias al Señor porque Él está con esta iglesia. But we see Elijah's hype of victory slowly faded come chapter 19. Y nosotros vemos como la victoria de Elías se empieza a deshacer, se empieza a acabar. If I try to stand in his place and try to understand how he felt, I could think of a few things. Si yo me paro donde él estaba y trato de sentir cómo él se estaba sintiendo, yo puedo decir unas cosas. And I want you to think with me, surely this one major victory would be the end of the idolatry of Baal. Y yo pienso que esta gran victoria era para que se terminara la idolatría de Abal. Surely with God answering this greatly, this was an amazing thing that happened. De seguro esta era una respuesta poderosa, algo muy asombroso que había pasado. Surely Baal would be destroyed and the God of Israel would be the only God that is served. De seguro Baal iba a ser destruido y las personas solo iban a servir al Dios de Israel. The excitement wore away as many of us have seen that power and bondage of sin La emoción se fue cuando llegó el pecado not be broken after a great victory. y se rompió después de una gran victoria. How many know that it's not in one victory that things are broken, ¿Y cuántos saben que no solamente en una victoria se rompen cosas? but it's through the consistent battle that we are in until we are called home? Pero es por medio de la batalla consistente que nosotros hacemos. The people in the midst of the great signs of God still lusted after the God of Baal. El pueblo del Señor aún así deseaba las cosas del Dios Baal. Instead of the leadership of that nation bowing to the feet of the mighty God, Jezebel, the wicked woman of King Ahab, sends death threats to Elijah. Los líderes, en vez de entregarse al Señor, Jezabel, ella era mala y le mandó una amenaza a Elías. From slaying the prophets of Baal to wanting the Lord to take his life. Y Elías pasó de haber ganado una gran victoria a querer que el Señor le quitara la vida. We see from one chapter in chapter 18 to chapter 19 the great victory that he had. Y nosotros vemos en el capítulo 18 y 19 la gran victoria que él tuvo To one idle threat from the enemy. a una amenaza del enemigo. And Elijah wants to fall down and die. Y Elías quiere morir One threat from a Una amenaza. manipulative woman. de una mujer que manipula. And Elijah flees for his life. Y Elías corre por su vida. Has anyone ever had a high like that, but also a low like that either? Alguien aquí que haya tenido una gran victoria, pero después una gran derrota. I don't know about you, but I have.
Y yo he pasado por cosas así. The loneliness that he must have felt during that time. La soledad que quizá él sintió durante ese tiempo. The question, how could God allow this to happen? La pregunta de por qué Dios dejó que esto pasara. And to continue with the story, Elijah fell asleep under a juniper tree, and an angel touched him, yet another sign, and he gave him food for his journey. Y para continuar con la historia, Elías se quedó dormido debajo de un árbol y un ángel vino y le dio comida. Like, he literally woke up and he had food next to him. Elías se levantó y ahí había comida. That sounds amazing. Eso suena muy bien. Even in the low moments, it's interesting how we forget the provision that God gives us. Y es interesante que aún en los momentos de derrota nosotros se nos olvida la provisión que el Señor nos da. It's even in these times that we're battling, these times that we're going through the trial of our life. En estos momentos que estamos sufriendo en nuestras vidas. And it's so easy to miss the little provision that He gives us during those seasons. En estas batallas se nos olvida lo que el Señor nos ha dado. So the angel tells him, you're going to go on a journey and you need to eat this food because it's going to sustain you. Y le dice, tienes que comer esta comida porque vas a ir en un largo viaje. And I didn't write it down, but it says that he went 40 days and 40 nights all the way to the Mount Horeb. Y dice que fue 40 días y 40 noches que él estuvo viajando. And in studying this, it said that he like the time frame in which it was done, he would have had to be running to get there in 40 days and 40 nights. Y cuando estaba haciendo mi estudio, estaba diciendo que él tuvo que haber corrido esos 40 días para llegar a ese lugar. Fasting and running. Estaba ayunando y estaba también corriendo hacia ese lugar. So I'm just going to leave that there. That's amazing. So also, not only was it called Mount Horeb, but Mount Horeb was also known as Mount Sinai. Y esta montaña se llamaba la montaña de Sinaí. It's the same mountain that Moses went up to get the 10 Commandments. Es la misma montaña que Moisés subió para recibir los 10 mandamientos. The same place where Moses dwelt for those 40 days and received from God. And you remember when he came down from the mountain and his face, it was shining because of the glory of God. Es el mismo lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos y bajó de esa montaña con la gloria del Señor en su rostro. Without stretching the context of the word, I think it would be safe to assume that Elijah was seeking the Lord. Y podemos asumir que Elías estaba buscando al Señor. He was doing what in his nature he felt was the best thing to do. Él estaba haciendo lo que en su naturaleza era lo mejor que él podía hacer. Maybe the thought went through his mind, Moses went up this mountain. Maybe if I go up there, he will show me a sign. Quizá él pensó, Moisés fue a esa montaña, si yo subo a esa montaña, el Señor me va a dar una señal. And we get to that point, and I want us to turn to 1 Kings chapter 19, verse number 9. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes 19. 1 Kings 19, verse number 9. 19, versículo 9. And it says that he came thither unto a cave and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? And he said, I have been very jealous for the Lord of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great
and strong wind rent the mountains and break in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Él le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still, small voice. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. And listen to this. And it was so when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, What doest thou here, Elijah? Y cuando él lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? God wasn't in the wind. Dios no estaba en el viento. He wasn't in the earthquake. Él no estaba en el terremoto. He wasn't in the fire. Él no estaba en el fuego. But he was in the still small voice. Pero él estaba en el silbo apacible y delicado. He wasn't in the signs, Él no estaba en las señales, but the still small voice. pero en una voz apacible y delicada. Has there never been a time in our experience when we have grown overwhelmed and weary with the greatness of the tasks that we have, A veces nosotros nos cansamos con la tarea que tenemos, but also the smallness of our success that we have with them? pero también las victorias que tenemos en nuestro terreno. Have you ever felt that what you're doing is pointless A veces te has sentido que lo que tú estás haciendo no tiene sentido and things will never change? y que las cosas no van a cambiar. Have you ever had hours of deep discouragement? A veces ha tenido horas que te sientes desanimado, What about seasons of defeat? temporadas donde estás derrotado. Like Elijah, many of us perhaps can relate in some ways. Como Elías, muchos de nosotros nos podemos identificar. con We've esto. had our Mount Carmel moment where we've defeated King Ahab. Hemos tenido los momentos donde nosotros vencemos al rey. We've had our stand for righteousness. Cuando nos paramos por la justicia. We've fixed our eyes on a certain goal and got there. Cuando nosotros tenemos una meta y llegamos a esa meta, la alcanzamos. Then came the response of life. Y después viene la respuesta de la vida. Then came even the response from the enemy. Y también viene la respuesta del enemigo. No sooner did we drive out the evil out of one door that in another the enemy crept in. Y sacamos al enemigo de una puerta y vamos a otra y él ya está ahí. The victory we thought was going to do everything turned out to have done nothing. La victoria que nosotros pensamos que iba a ser algo poderoso no hizo Things nada. were no better than they were before, Las cosas no se mejoraron, están peor que antes. or worse perhaps. Están peor. If things are so with us, we are just like Elijah in the position that he was in. Y nosotros estamos en esa posición donde estaba Elías. And I really believe that the message that God had for him is the message for his church today. Y el mensaje que el Señor le tuvo a Elías es el mensaje que él tiene para esta iglesia hoy. You see, like Elijah, we focus too much on the external things that surround us. Como Elías nos enfocamos mucho en las cosas externas que están a nuestro alrededor. We dwell too much on what we see and the outer things and the situations that come against us. Nos quedamos mucho pensando en las situaciones y las cosas que vienen en contra de nosotros. We focus on the exterior and not on the root of the situations that we're going through. Nos enfocamos en lo que está external, pero no en la raíz de lo que estamos And I might pasando. say something that you're not going to like, but sometimes we exaggerate our own importance to the kingdom of God.
Y también nosotros a veces exageramos nuestra importancia en el reino de Dios. Sometimes that we think that our part is really, really important when in fact it's just a simple part. We're just a hand in the bucket that can be taken out at any time. Y a veces pensamos que somos muy importantes. So many of us put our focus on our call. Muchos de nosotros ponemos nuestro enfoque en nuestro llamado. We put our focus on the external things that we have to do. Ponemos nuestro enfoque en las cosas que tenemos que hacer. And last time I checked, He is the only one that receives the glory. Y yo sé que Él es el único que recibe la gloria. We are simply His conduits in which He is glorified through. Solamente somos sus instrumentos y Él se está glorificando por medio de nosotros. I fear that so many of us have put a very high price on being seen. Yo pienso que nosotros hemos puesto un precio muy grande cuando las personas nos pueden ver. That they've put a very high value upon serving in the kingdom. Ponemos un gran valor cuando servimos al reino. Is it possible that somewhere along the way we have lost God? ¿Será posible que durante el camino perdimos al Señor? Is it possible that we have lost where He is? ¿Será que nosotros perdimos donde Él está? How can I find Him again? ¿Cómo lo puedo encontrar otra vez? This text shows us Y este mensaje nos lo muestra. it's not in the noise, No está en el ruido, but it was in the stillness. pero está en la quietud. It was in the quiet. Está en el silencio. It was in the moment that everything surrounding was silenced. Fue en el momento cuando todo alrededor estaba en silencio. It was a disposition that Elijah had. Fue una disposición que tuvo Elías. It was revelation that he had on that mountain. Fue una revelación que él tuvo en esa montaña. You see, the signs were just the works of his hand, Las señales solamente son el trabajo de sus manos, but it was the revelation of who God was in the stillness. pero la revelación del Señor vino en la quietud. It was in the moment where he didn't look at the exterior signs, but he sought the face of God. Fue en el momento donde él no vio las señales externas, sino la voz del Jesus. Señor. It's a peace and a love that we cannot comprehend. Es una paz y un amor que no podemos entender. You see, it was in the midst of traveling to their home country, Bethlehem. Fue en el medio cuando ellos estaban viajando hacia Mary and Joseph were called to complete a census by the leaders of that time and had to travel while she was 9 months pregnant to the town of Bethlehem. María y José tuvieron que viajar. While the commotion of the day was going on and life was going full speed ahead, Y mientras todo estaba pasando alrededor de ellos, a Savior was born. un Salvador nació. In the midst of the noise of the crowd, Jesus felt virtue leave him. En el medio de la multitud y cuando todos estaban empujando a él, él sintió que virtud salió de él. Because a woman with the issue of blood reached out her hand to receive from the Master. Porque una mujer tomó el manto del Señor. It was in the stillness of her spirit. Fue en la quietud de su espíritu. Nothing else mattered around her, but it was that reach for the hem of his garment. Nada más le importaba a ella, pero tocar el borde del Señor. It de was su in the manto. stillness of night when Jesus revealed the path to eternal life to Nicodemus. Fue en la quietud de la noche cuando él le reveló a Nicodemo. God is reaching for you today. Y el Señor quiere alcanzarte hoy, Él te quiere hablar. In the midst of your schedule, En el medio de tu horario, in the midst of the things that you have to do today, en las cosas que tú tienes que hacer hoy, in the midst of the trial that you're going through, en el medio de la dificultad por la cual tú estás pasando. He is speaking to you right now.
Él te está hablando aquí hoy. He is desiring to be with you right now. Él desea estar contigo hoy. While we rejoice in great miracles, Cuando nos regocijamos en grandes milagros, we rejoice in great conferences, nos regocijamos en grandes conferencias, we rejoice in great victories. nos regocijamos en grandes victorias. He's not there anymore, Él ya no está ahí, but he's waiting for you to be still and to hear his voice. pero Él está esperando a que tú estés quieto y escuches su voz. I believe that the Lord in this season is simply saying, be still and know that I am God. Y yo pienso que el Señor nos está diciendo estar quieto y sabe que yo soy Dios. He's waiting for you in that secret place in your home that you've neglected. Él está esperando en ese hogar que tú has rechazado. Be still and know that He is God. Y sé que yo soy Dios. Stand with me today. I end with this passage from a book called The Great Text of the Bible. Y quiero terminar con este pasaje de un libro que se llama El Grande Mensaje de la Biblia. This really ministered to me in my study. It says, it would be good if we had less faith in noise and more faith in the most godlike thing on earth, a character molded after the example of Christ. Y dice, sería bueno si nosotros tuviéramos menos fe cuando estamos en el ruido y más fe cuando estamos en la tierra con el Señor. It would be good that the voices among us were less loud and the deeds were more pronounced. Dice, sería muy bueno que las voces que están a nuestro alrededor no tuvieran tanto ruido. Life is more potent than words, La vida es más que palabras. and character, though quiet, is more influential in the long run than any immediate sensation that flares up and crackles like a blaze of thorns. Y el carácter, aunque está en silencio, influye más. When we have crossed to the other side of the gulf that separates the seen from the unseen, Cuando cruzamos lo que nos separa de lo que hemos visto y lo que no hemos visto, we shall find that nothing has ever mattered except faithfulness to that voice. nos damos cuenta que nada más importó solamente esa que nosotros tuvimos hacia esa voz. Place does not matter. One might gain all the glory of the world and yet be a stranger to one's own soul. El lugar no importa. Alguien puede ganarse toda la gloria del mundo y aún así tener un alma perdida. Fame and station count for nothing in that mysterious beyond towards which we are all hastening. La fama no importa. The only possession we can carry there is what we are. Y la única posesión que nosotros podemos llevar es lo que nosotros somos. Can we not live now as though our hearts were yet set only upon eternal values? No vivamos como si nuestros corazones solo están enfocados en los valores eternales. Can we not do with our lives now what we would do if we knew for certain that nothing shall live but love? No hagamos hoy con nuestras vidas lo que nosotros sabemos que nada va a venir, pero solo su amor. Can we not gaze calmly at the destructive effect of earthquake, wind, and fire when we know that the still small voice is whispering, "Well done, good and faithful servant. Above all, we shall not be tempted to think that success or failure depends in the least upon what the world can see." No miremos a la destrucción a nuestro alrededor, sino a esa voz que nos dice y nos suspira, "Muy bien hecho, mi fiel siervo." Would you close your eyes with me? Would you lift your hands and simply surrender in this moment? I believe that the Lord is encouraging those that have been distressed right now.
El Señor quiere animar a aquellos que han estado sufriendo. I believe that the Lord is trying to purge some of the things that you've put an importance on, a value on that He does not deem important. El Señor quiere quitar esas cosas que tú piensas que son importantes, pero no son importantes para Él. But hearing His voice today is what He wants you to seek more than anything else. Pero Él quiere que tú busques la voz de Él más que nada. Hearing from Him and being directed by His voice is all that matters right now during this season. Escucharlo a Él es lo que más importa en esta temporada. When you align yourself to hear His voice, all of the exterior things will become just the process and the journey. Todas las cosas que están a nuestro alrededor van a ser parte de esta jornada. Are you faithful today? ¿Eres fiel hoy? Do you desire to hear from Him today? ¿Tú deseas escuchar de Él hoy? Why don't just for a few moments we just talk with the Lord? Por solo unos momentos hablemos con el Señor. This altar is open if you'd like to come, Este altar está abierto si tú quieres venir. but ultimately the response is for you when you get home today. Pero la respuesta al final es cuando tú te vas a tu hogar hoy. Before you lay your head down on that pillow, seek after His voice. Antes que tú descanses, You busca see, la voz del Señor. The Lord hasn't left you during this season. El Señor no te ha dejado en esta temporada. You've just been looking for Him in the wrong places. Tú solamente lo has estado buscando en los lugares equivocados. It's in the simple things that He is speaking to you. Es en los lugares simples que Él te está hablando a ti. It's not a grand gesture. It's not a sign that He's trying to show you. It's simply the still, small voice. No es una gran señal que te quiere mostrar, es una voz apacible. If you do not know how to hear His voice, if you've not received His Spirit, Y si the tú no altars are sabes open for you today. cómo escuchar su voz, si tú no has recibido su espíritu, el altar está abierto hoy. If you have sin in your heart, if you have iniquity in your heart, it says that He will not hear you. And so you need to repent today at this altar. Si tú tienes pecado y piensas que el Señor no te va a escuchar, pídele perdón, arrepiéntete en el altar. For a few moments, let's reach out to the Lord. Back the layers of my heart. I want communion. I want fellowship.